Bog svima iz sunčane Kalifornije, gledam u ekran, ne bi smio gledati u ekran. Bog svima iz sunčane Kalifornije, ja sam Dominik, ovo je moj co-founder Marko, mi smo co-foundali Memgraph. Trenutno smo tu, kako se to zove, North Marina, North Bay Marina, preko puta. San Francisco preko puta. Mislili smo da bi bila dobra ideja da napravimo jedan mali video oko toga kako smo mi pokrenuli Memgraph i zašto smo sve ovo počeli raditi i zašto radimo ovo što danas radimo. Trenutno to snimamo iz San Francisco ne zato da bi bili klišeji, nego smo zaboravili snimiti prije nego što smo otišli u San Francisco, a datum Memgraphovog rođendana se brzo bliži. Moramo se snaći da snimimo taj video prije nego što dođe Memgraphov rođendan. Always improvise. Marko, kako smo se mi zapravo upoznali? Upoznali smo se još u osnovnoj školi na natjecanjima iz informatike. U Hrvatskoj postoji hrpa tih malih natjecanja i djeca se kompitaju i to je jako dobro, tako smo se mi upoznali i onda smo ostali friendovi. Bilo je par zanimljivih projekata tijekom faksa. Ovdje netko jako dobro pleše. San Francisco Gear. Nema šta. You need to dance. Now we have to make a video. No, we have to dance. 15 seconds only. Znači, ovog nema nigdje nego u San Francisco. Žena je upravo učila Marka u svoj ples. Sada Marko uči plesati. Kao što možete vidjeti, i stvarno mu ne ide loše. I čovjek je na njezinom videu. Pa skužite vi to. Evo Marko je nazad, nakon uspješnog odplesane točke, ne znam hoće kako da to nazovem. Mi smo počeli Memgraph zato što tijekom faksa kao studenti još smo naišli na puno problema gdje su grafovi bili rješenje za te probleme i nekako smo prirodno došli do graf baza podataka i znam da je bio trenutak u kojem smo dosta rentali oko performansi i graf baza podataka. Zapravo smo skužili da ima jako puno smisla to raditi in memory, da nitko nije još napravio in memory graf bazu podataka i tako smo nekako i mi počeli zapravo. Grafovi su dosta fleksibilni, može se praktički bilo koji problem modelirati i rješavati s primjenom grafova. Mi si naleti na par zanimljivih use case-ova i onda si rekao kako je ovo cool, ali postojeće tehnologije nisu dovoljno dobro radile. Onda smo mi krenuli napraviti neku svoju varijantu toga i od tud smo počeli. Nazvali smo ga Memgraph, što doslovno znači in memory graph. As always, inženjeri jako su kreativni. Mislim da je postalo jako gužvovito ovdje, sad ćemo promijeniti lokaciju, pa vidimo se kasnije. Golden Gate Viewpoint. Golden Gate Viewpoint. Oh, right now is it Golden Gate? Evo dok se vozimo prema, kako se zove, Golden Gate. Golden Gate Viewport. Marko, zašto smo mi u US-u? Zapravo skinuti ovo. Mi smo u US-u zato što došli smo na konferenciju u San Diego i poanta je da pričamo s ljudima koji nam mogu zapravo pomoći izgraditi proizvod, a i isto tako uvijek je pričanje s developerima i potencijalno customerima, a ovdje, hvala Bogu, ih ima puno. Ekipa čak kaže da je East Coast više small scale i male aplikacije, dok je na West Coastu samo scale i tu su svi big tech company su tu, počeli tu, know-how se izgradio tu i naravno useri su isto tu svih tih tehnologija. Znači, evo nas, ovdje malo dalje su navodno najbolji pogled u San Francisco, ali kao što vidite već ima previše ljudi. Evo nas dva hajkera, puno laptopa i svega, totalno nespremni za ovo. Idemo na vrh brda snimat Golden Gate. I evo nas. Tu smo. Nismo jedni koji smo imali ovu ideju. Kao kompanija, Memgraph postoji da bi promijenio način na koji developeri rješavaju probleme kroz teoriju grafova. A što to znači s proizvod strane, Marko? To znači da kao prvi korak smo napravili platformu za analiziranje graf podataka i zapravo neki prvi cilj nam je da izgradimo
community developera koji koriste taj proizvod i onda pružaju neki value on top of aplikacija koje izgrade. A što se tiče tog community-a, razlog zašto baš buildamo community je da grafovi mogu rješavati jako puno različitih problema. I zapravo želimo taj alat dati community developera koji će zapravo riješiti one najvažnije probleme s kojima se danas susrećemo. Ovo u daljini je Alcatraz. Evo Marko na kolu. Bok Ema. Kak si? Say hi to the camera. Hi to the camera. U našem vlogu si. A što nam nije vlog na hrvatskom? Pa vlog je na hrvatskom. Evo, pozdrav iz jednog phone boota. Vrijeme je za sastanke. Mašite kameri. To je vlog ekipa koja nas checkpointa jesmo li napravili dovoljno vloga do danas ili nismo, a ovo je too cute životinja. Approximately 10 hours later. Šta je ovo? Recite nam u komentarima od kuda prepoznajete ovaj pogled. Memgraph radi iz više zemalja u Europi. Načelno smo više manje samo u Europi, tako da imamo ljude koji rade iz Nizozemske, Grčke, Belgije, Njemačke, Srbije. U Zagrebu, budući da nas ima više, imamo coworking prostor, to je zapravo coworking u coworkingu. Ekipa svaki tjedan, tipa jednom ili dva put tjedno dođe i radi iz istog mjesta. Ideja je da se svaki 6 mjeseci nađemo svi skupa na jednom mjestu. Krajem ovog mjeseca idemo u Lošinj na jedan retreat, tamo ćemo provesti par dana svi skupa i malo se družiti i pričati o šta ima dalje u Memgraphu. Memgraph je venture-backed startup, to znači da se financiramo preko fondova rizičnog kapitala. U 2016. smo prošli kroz akcelerator Techstars, te nakon toga smo digli 2 runde financiranja. Prvu rundu smo digli skoro pa odmah nakon akceleratora od fonda Connect Ventures u Londonu i puno business angela u Londonu. Drugu rundu financiranja od M12 koji je Microsoftov venture fond, Heavybit koji je akcelerator i fond u Silicon Valleyu koji se skroz fokusira na startupe koji imaju proizvode za developere i open source, osnovan od strane Jamesa Lindenbauma koji je founder Heroku-a, Jesse Robbins koji je founder Chef-a, esencijalno founder DevOps-a. Oni nam jako pomažu oko te strategije. Te isto tako Incutel koji je fond koji je nastao od CIA-a, a sada služi cijelom intelligence community-u. Kažu da je ovo najzakrivljenija ulica na svijetu. Lombard Street. Slažeš li se, Marko? Pa tak izgleda. Ove krivulje nikad ne staju. Memgraph služi za analiziranje streaming podataka primjenom graf algoritama. To je nekakva tehnička definicija Memgrapha. Tu ima puno različitih problema. Najbitnije vrijednosti koje developeri dobivaju s time su brzina, jednostavnost i skalabilnost. I za doći do toga tražimo talentirane inženjere iz cijele Hrvatske. A na community building strani zapošljavamo full stack inženjere u developer relations timu koji će nam pomoći oko demo i tehničkog kontenta. Također isto u developer relations i developer experience timu zapošljavamo developer advocate. Mjesto gdje možemo naći jako puno Sea Lions i očigledno jedan tramvaj.
Fisherman's Wharf, Sea Lions. Često me ljudi pitaju koja je exit strategija Memgrafa. Sad, da bi to razumjeli, mislim da je važno naglasiti da postoje 3 različita vrsta exita. Prvi exit je acqui-hire, gdje neka kompanija kupi drugu kompaniju čisto zbog tima, da bi pojačala svoj tim. To je najlošiji od exita mogućih. Druga vrsta exita je tehnološki exit, gdje postoji jako dobar tim koji je izbildao dobru tehnologiju i onda zapravo dođe druga kompanija i kupi zapravo i tvrtku i tehnologiju. I da kako najvrijedniji exit od svih je business exit. U business exitu kompanija kupuje i tim, i tehnologiju, i cijeli biznis koji je ta kompanija izgradila, što znači sve te njihove i customere, i onda ima najveći potencijal zapravo prodavati njima svoje rješenja ili prodavati svojim customerima tehnologiju koju je ta firma izgradila. I u tom slučaju 1+1 je stvarno 3, i u tom slučaju se isplati napraviti business exit. A koji je trenutak za exit za Memgraph? To ćemo zapravo vidjeti. Ako se ukaže prilika da Memgraph može puno brže rasti ako je na nečijem tuđem balance sheetu, u tom trenutku će imati smisla da se pridružimo nekoj većoj misiji. Će biti potencijal. Vidi ovoga, šta taj pokušava. Meni se čini kao da gleda neke ribe. Nema ti tu riba, frende, ne znam šta si ti vidio. A gledaj, on vidi bolje nego ti. Sigurno. U startup svijetu je najbitnija stvar zapravo execution. Naravno, ideja na početku je bitna, ali ono što najbolji startupi rade, to je dobar execution. A za dobar execution treba dobar tim. Tako da investitori u ranim fazama startupa gledaju najviše tim. A Dominik i ja znamo se još od osnovne škole. Tako da dosta projekata smo radili skupa i svašta smo prošli. Za dobar execution potrebno je imati dosta veliku razinu challenge-anja i neslaganja, ali naravno uvijek je bitan taj koncept disagree and commit. Mora se najbolja ideja izložiti, naravno best idea uvijek wins. I za kraj, nijedan vlog ne bi bio potpun bez jednog timelapsa. A ovo iza mene je predivno. Jedini problem je pronaći dobro mjesto s kojega se može snimiti timelapse, a da ne opstruira ova ograda.